അമ്മയെ കണ്ട പെൺപിള്ളേരൊക്കെ ഏത് പാരാത്രി വിളിച്ചാലും നിനക്കൊക്കെ സൊള്ളാൻ സമയമുണ്ട്. സ്വന്തം അമ്മ വിളിച്ചാൽ 2 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ തിരക്കും ബഹളവും ദേഷ്യവും. എന്തിനാണ് അതിപ്പോ അമ്മ വിളിക്കുമ്പോ ദേഷ്യപ്പെടണേ? സഹോ, ഞാനെന്നല്ല, എല്ലാ മക്കളും അമ്മമാരോട് ദേഷ്യപ്പെടും. എന്താ കാര്യം? എടാ, നമ്മളെ വിട്ട് പോലെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ള ഒറ്റ ആളേ ഉള്ളൂ, അത് നമ്മുടെ അമ്മ. என் பையன் என்ன நல்லதான் பாத்துக்கிறான். ஆனா எனக்கு நீ இல்லைன்னு அப்பப்போ தோணும். எனக்கு அம்மா கிடையாது, அப்பா மட்டும்தான். அப்பா பாசமானவர். ஆனா இறந்த அப்பா இருந்தாலும் அம்மா முடியாது. അമ്മ ഇല്ലാണ്ടായാ പിന്നെ അമ്മയൊന്ന് വിളിക്കാൻ കൊതിക്കും. അപ്പൊ ആ വിളിയേക്കാൻ ആരും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട്. അത് ഭയങ്കര സങ്കടാടാ. சாப்பிட்டியா தூங்கினியான்னு அம்மாவை தவிர இந்த உலகத்துல வேற யாரா கேட்க போறாங்க? பாருமா, கொண்டுடுவாமா, பாருமா, நீ இல்லாம என்னால இருக்க முடியாதுமா, நல்லா வேகிட்டு போடாமா, கொண்டுடுவாமா, வந்துருவா பாருமா, என்கிட்ட ஏதாவது பேசுமா, உன்னை விட்டு என்னால இருக்க முடியாதுமா. நம்ம இங்க யோசிக்கிறத அம்மா இங்க இருந்து யோசிப்பா. Mommy, I love you.